Good morning everyone. Good morning Mamuena. Together with my group, namely Sir Isaac Simagala Gavas Jr., Ma'am Alice Rodriguez, and I am Leslie May Asas, and we are going to report about our topic, Participatory Action Research. The contents of our report for today: first one is introduction. Second, features of participatory action research. The third one is characteristic of action research. Fourth is how to make a participatory action research and why participatory action research is important. And then we have the conclusions and the references. Introduction. Participatory action research approach that emphasizes collaboration between researchers and participants. It is grounded in the principles of social justice and aims to empower communities by involving them in the research process. So, participatory action research is an effective way para ang usa ka nagkalain-laing problema sa komunidad mahatagan og kasulbaran. Example sa paggamit sa Participatory Action Research o PAR. Sa education or in education, ang maestro o estudyante magtinabangay sa paghimo sa mas epektibong pamaagi sa pagtudlo. Or in community, ang mga residente o ikaw nga nag-research, magtrabaho aron masulbad ang problema sa kitahay basura ba kaha or sa kawadon sa tubig sa maong lugar o sa inyong lugar. O kung sa agriculture, kintahay ang mag-uuma o ang ikaw nga nag-research, magtinabangay aron mapalambo ang ilang abot gamit ang bag-ong teknolohiya o ang lain nga kanang gamit para sa agriculture. Bali ang participatory action research dili lang kay research that looks at the data, but this is a research that takes action for the good of everyone. We have features of participatory action research. So, the first one is collaboration. This collaboration, researchers work alongside community members to identify issues, collect data, and analyze results. This partnership ensures that the research reflects the community's interest and needs. So, ang collaborative is kinahanglan og panaghiusa og panagtinabangay. So, ang participant o ang eksperto sa maong research magtinabangay sa pagplano, pagtuman og pagsusi sa mga aksyon. Example dani ang kintahay health workers ug ang lumulupyo sa barangay magtinabangay sa pagdisenyo sa kampanya batok sa dengue. The next one is empowerment. Participatory action research aims to empower participants by involving them in decision-making processes, thus enhancing their capacity to influence their own lives and communities. So, empowerment naghatag sa gahom sa participants. Dili lang mga eksperto ang nagkontrol sa research, but ang mga participants pwede sad makaambit sa paghimo sa desisyon. Action-oriented. The ultimate goal of participatory action research or PAR is to create actionable solutions to the problems identified by the community. This often involves implementing change based on the research findings. So kaning action-oriented is naka-focus sa action o solusyon.
Example, kung adunay problema sa basura sa barangay, ang grupo maghimo og programa sa kintay segregation o recycling base para sa maong problema, maong research. Next one is reflexivity. So kani, researchers reflect on the role in the process and the potential impacts of their work, ensuring accountability and ethical considerations. So ang reflexivity, nagpalig-on sa ethical nga pamaagi sa research. Ang researchers o participants kanang nagpamalandong og kung unsay epekto sa ilang research sa komunidad, kung kini makatabang ba or makadaot. Example ani koan kanang usa ka teacher nagamit og kanang strategy sa pagtudlo sa bata. Naguna-una siya kung kanang nakaapekto ba ang maong strategy, nabay epekto nga maayo ang strategy nga iyang gihimo or wala siya nakaapekto sa kanang paglambo sa kuan sa bata, learning sa bata. Next one is methodological flexibility. This is a participatory action research can employ various qualitative and quantitative methods adapting to the specific context and objectives of the research. So, mao ni kuan kanang meaning ani is it means that the research methods used are not rigid or fixed but can change and adapt based on the needs of the community, the context of the study and the emerging findings. So kuan ni siya kanang ang kaning methodological flexibility nagdepende kung ang imuhang gigama is qualitative or quantitative methods. Qualitative or quantitative methods. So next one is focus on social change. Participatory action research is often used in context aiming for social justice, community development, and policy advocacy, addressing power imbalances and systemic issues. One of the core features ni siya sa participatory action research, kaning focus on social change. Kay ang participatory action research is kaning nag-focus man siya sa kanang community, sa problema sa eskwelahan, problema sa inyuhang barangay o uban pa. Nag-focus ni siya para mahatagan og solusyon. In addition, is PAR qualitative or quantitative? So, ato nang tubagon. Participatory action research, according to my kanang research, participatory action research is primarily qualitative, but it can also incorporate quantitative methods depending on the research goals. So, nagdepende ni siya sa imuhang gigamit nga kanang methods or imong gigamit nga goal. Muna siyang, pwede siya qualitative, pwede po siya quantitative ang participatory action research. So, ngano di ay nga kaning participatory action research is mainly qualitative because natay tulo ka reason. The first one is it focuses on understanding people's experiences, perspectives, and social context. So the next one is it uses methods like interviews, focus group discussion,
observation, and storytelling. So, akong giingon nga, ang participatory action research, nag-focus jud ni siya sa kanang experience sa tao. Nya, mong qualitative ni siya kay kanang ang perspective sa tao iya manggipokusan og nagbuhat pod siya like interviews, nag-focus po siya discussion, observation, and storytelling. So the third one is it aims for community engagement and social change. Nangita siya kasulbaran sa mga problema sa community, which are best explored through qualitative approaches. So, arita sa isa, ngano day ang participatory action research pwede pud siya mahimo quantitative. So, natay duha ka reason. Ang una is if the research includes survey. Manginahanglan siya survey, statistical analysis, or measurable outcomes. Na example, tracking improvements in education. Like, for example, nag-track ka og kanang nganong ang bata dili ang grado sa bata ubos. So nag-track ang kita nga researcher mag-track ta sa kanang card or mga panggama sa bata or ni eskwela baka ni siya Ningsod baka ni siya sa klase, sige baka ni siya absent o sa iyang problema aron kita mahatagan natog solusyon ngano na siyang gamay ra na siya grado. So napud ta magkuan pud ta sa health, pwede pud sa or economic conditions. So the second one is when combining qualitative insights with numerical data to strengthen findings. Mao ni siya nganong ang participatory action research pwede sa quantitative. So in conclusion, participatory action research is mainly qualitative but can be quantitative or mixed methods, pero it depends on the research goals. So that would be all for my report. Thank you.